2-4 रोज कबल आपसे बात हुई थी कश्मीर के स्टूडेंट्स के हवाले से जो बाहर पढ़ते हैं। मैं हुमायूं उस बात को आगे बढ़ाएंगे, उस बात को आगे हम बढ़ाएंगे ऐसे जो अपने कमेंट्स किए उनसे क्या निकला, वो क्या थे, इस पे बात करेंगे, गौर करेंगे इस पे। मैंने कहा था कि लो क्वालिटी कॉलेजेस में आप बच्चों को जाने देते हैं, वहां की डिग्री भी कोई मैटर नहीं करती है, उसके बाद कोई प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं होती है। और जो कम क्वालिटी के कॉलेज हैं, अननोन से, किसी को पता भी नहीं है कहाँ है, किस जगह है, उन कॉलेजेस में जो स्टफ आता है, जो लोग आते हैं पढ़ने, उनका मयार भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो आप सीखते सोहबत से भी कुछ नहीं है, फैकल्टी भी ज्यादातर ऑर्डिनरी होती है। और वहीं उन्हीं इलाकों में, उन्हीं कॉलेजेस में फिर आप देखते हैं कि तशद्दुद होता है और मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। आप में से बेशतर ने कहा ये सही बात है, हम सोचे समझे बगैर इन कॉलेजेस में ना जाएं। और कुछ ने कहा कि लोग मजे के लिए जाते हैं, आदत है बाहर जाने की, शौक है घर से दूर रहने का। कुछ ने कहा इससे आजादी मिलती है उनको, जो मर्जी करें। ये जजमेंट्स हैं, हम जजमेंटल नहीं हो सकते लोगों के बारे में कि ज्यादा लोग इसीलिए जाते हैं जिसे आप कॉमन पार्लेंस में दरबदरी कहते हैं करने, या कोई ऐसी चीज जिसका पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है। ये हो गई हमारी जजमेंट पास करना, हम जजमेंट पास नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन गलत होती है, सही नहीं होती है, जहां जाते हैं वहां से कोई फायदा है नहीं। और फिर बारहा ऐसे हालात हो जाते हैं कि तनाव बढ़ जाता है, घर में परेशानी बढ़ जाती है, मुश्किल हो जाती है पैसा खर्चने के बावजूद। क्वालिटी कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स एक नेटवर्क डेवलप करते हैं, और नेटवर्क का मतलब है आउटसाइड दुनिया के साथ, कॉलेज में नहीं, बाहर की दुनिया के साथ, बाहर के स्कॉलर्स के साथ, बाहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको आइडिया होता है कहां क्या मिलता है, कहां क्या किया जा सकता है, मैं क्या करूंगा। और ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है, बच्चा खुद कितनी मेहनत करता है सही स्ट्रेंथ में और कितना काबिल है। कुछ लोगों का कहना था कि यहां तो कोर्सेज नहीं है इतने यूनिवर्सिटीज में, तो ये रियलिस्टिक बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में न जाएं, आप अच्छी जगह न जाएं। मैंने कहा कि लो ग्रेड इंस्टीट्यूशन में जाने का फायदा नहीं है, वहां न जाएं। न पढ़ाई में फायदा, न करियर में फायदा, और हालात में अब देखते हैं फिर क्या हो जाता है। ये परेशानी है, नुकसान भी है। ये बात मैंने कही थी आपसे। आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए इन कॉलेज में तो नहीं जा रहे हैं। आप डेवलपमेंट स्टडीज या पॉलिसी और इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी एंड रिलेशन पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं इन कॉलेजेस में। आप वही पढ़ने जा रहे हैं बेशतर लोग जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। फिर मैंने कहा यहाँ की फैकल्टी बेटर, लोग बेटर, इंस्टीट्यूशन बेटर, घर में रहेंगे, खर्चा कम, परेशानी भी कम, टेंशन भी नहीं। ये बात मैंने कही। मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल आप बाहर पढ़ने ना जाएं, क्यों जाते हैं, जाएं अपने आप को बेहतर करने के लिए, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस में बहुत परसेंटेज मिलती है, बाद में एसएसबी और पीएससी वगैरह में वो परसेंटेज बहुत काम आती है, या बाकी जगह काम आती है परसेंटेज, और इसमें वो किसी तरह भी पास करा देते हैं बच्चों को अपना इंस्टीट्यूशन को ठीक रखने के लिए। ऐसी बातें बहुत लोगों ने लिखी, मैं नहीं कह सकता कितनी सही कितनी गलत है, लेकिन आज के जमाने में जब आप कहीं अच्छी जगह नौकरी हासिल करने जाते हैं, सिर्फ सरकारी नहीं, वहां मैट्रिक की डिग्री कोई नहीं, सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता, 12वीं के नंबर नहीं देखता, ग्रेजुएशन के नंबर नहीं देखता, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर नहीं देखता। आप उस डिग्री से उधर क्वालिफाई करते हैं पहुंचने के लिए, उसके बाद पूछते हैं कर क्या सकते हो, हम ये करते हैं तुम क्या करोगे, और यही बातें होती हैं। तो उसके लिए तैयार आपको खुद भी होना है, और इंस्टीट्यूशन भी तैयार करता है अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा हो, और दूसरे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ डिग्री हासिल होती है। ऐसा कुछ कश्मीर में भी बहुत इंस्टीट्यूशन में होता है, सिर्फ डिग्री हासिल होती है। आप कहेंगे मैं पहली बात से हट रहा हूं जो मैंने कहा यहाँ पढ़े, लेकिन वहां भी तो कोई खास जगह आप जा नहीं रहे, लेकिन पैसा खर्च रहे हैं, टेंशन मोल ले रहे हैं, तरक्की हो नहीं रही है, शायद यहां ज्यादा हो उससे। अब अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जो बहुत हैं, सारे इंडिया में पहले, नॉर्थ से सेंट्रल इंडिया में ज्यादा है, जहां लाख रुपए में पीएचडी मिल जाता है, और वो कहते हैं इस साल आपने ज्वाइन किया 2 साल पुराना दिखाएंगे आपको, तो डिग्री शिग्री थीसिस हम कर देंगे, आपको हाजिरी दिखाते रहेंगे आपकी, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पीएचडी मिल जाता है। मैं नहीं कहता आप लोग वो पीएचडी लेके आए,
لیکن ایسے میں ہی اگر کوئی پی جی اور گریجویشن کر رہا ہے تو وہاں کیا معیار ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو تیار کریں. آپ میں ذہانت ہے کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھنے جائیں. یو ایس پی ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا نام. میں نے بھی ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھا ایسے، میں ضرور نہیں اپنے بارے میں کہوں. تو جہاں میں جاتا تھا دلی میں کسی لائبریری میں، کو کارڈ دکھاتا تھا میں اس ادارے انسٹیٹیوشن سے ہوں، تو مجھے کہتا ہے لائبریری میں بیٹھے میں کتابیں لاؤں گا، آپ بتائیے کیا چاہیے. یہ میٹر کرتا ہے. انسٹیٹیوشن ایک برانڈ ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن نٹ کمرشل برانڈ جن کے ہم ایڈ دیکھتے ہیں چاروں طرف، نہیں، ایکسلنس کا برانڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پلیسمنٹ ہوتی ہے. پلیسمنٹ کا معاملہ بڑا ڈائسی ہے، ڈاؤٹ فل ہے. کس لیول کی، کیسی، کب تک، کتنی اور کیوں، اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا پلیسمنٹ ہو رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. اس میں پرومسز اور وعدے ہیں، فی الحال کچھ نہیں ہے، آگے سرٹنٹی نہیں ہے. ڈونٹ فال فار اٹ. ایک اس میں کمنٹ آیا بڑا اچھا ہے، وہ اس پہ میں بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر کی اسکیم ہے جس کے تحت ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، اس میں مرات ہیں بہت سی، تو اس میں وہ ایسے ہی کالج میں بچوں کو بھیجتے ہیں. اب وہاں ماں باپ کو سوچنا ہے. میں نے پھر کہا کسی کو کنسلٹ کرنا ہے، کسی ٹیچر کو، کسی جان پہچان والے کو، اگر وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر اس یوجنا میں آیا ہے، یہ جائے گا اس کالج میں، کچھ سیکھے گا. یہ کالج کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. اگر معیار کا نہیں ہے تو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں اتنے کالج ہیں، اتنی یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، لوگوں نے کہا کم ہے. اتنی کم بھی نہیں ہے جتنے بچے ہیں. ادھر جائیں. پھر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہاں آپ کو پیسہ مل رہا ہے ڈیفینیٹلی، یا کچھ مل رہا ہے تو داخلہ مل رہا ہے باہر پی جی کرنے کا یا گریجویشن کرنے کا یا کوئی ڈپلوما کرنے کا، لیکن اپنا خرچہ بھی ہو رہا ہے. گھر سے دور بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، وہ تعلیم بھی اچھی نہیں ہے. پریشانی دور، خرچہ کم، اور ادھر سے بہتر تعلیم اگر یہاں مل سکتی ہے تو یہاں کیوں نہ پڑھا جائے. اب کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں کالج جو سرکاری کالج ہیں دے آر آلموسٹ فری، بہت کم خرچہ ہے کالج. اس کے بارے میں سوچا جائے. نہ میں کوئی ججمنٹ پاس کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. میرا کام تھا یہ بات سامنے لانا، اور آپ نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا، بڑا اچھا رسپانس دیا. اس کو میں آپ کا شکر گزار ہوں. ان باتوں کے بارے میں سوچنا جو ہم نہیں کرتے ہیں. اور ہمارا ایک ایشو ہے، جاتے جاتے بتاؤں گا، کہ ہم مل بیٹھ کے، ضروری نہیں ہے ایک فارمل فنکشن ہو جس میں کسی IAS KS بڑے افسر کو بلایا جائے، بکے دیا جائے، ڈرامہ بازی ہو. نہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے دوستوں کے سرکل میں ہم کہیں بڑے بیٹھ کے اپنے بچوں کی تعلیم کی، کریئر کی بات نہیں کرتے ہیں، ڈسکس نہیں کرتے. We don't thrash out anything. 2 مواقعوں پہ زیادہ ہم گیدر کرتے ہیں، ایک شادی اور تعزیت پہ، اور آلموسٹ دونوں پہ صرف کھاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں ضرورت ہے مل کے بیٹھ کے اپنی بات بھی کرنی، اور اگر آپ کے پاس تجربہ ہے، کچھ ہنر ہے، تو دوسری جنریشن تک پہنچانا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کی لیول پہ. ڈرا دھمکا کے نہیں، روب داب سے نہیں، میں بڑا ہوں، نہیں. پھر عزت نہیں ہوتی. عزت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس علم ہے اور بات کرنے کا طریقہ اور تہذیب ہے چھوٹے سے، اور اس کو بھی آپ اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں جتنے اپنی عمر کے کسی شخص کو دے رہے ہیں. تو بات آگے بڑھتی ہے. تو جوان سنتا ہے، وہ سننے کو تیار ہے کہ ہم سمجھانے کو تیار ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. خدا حافظ.